Balik kay sabi. Yeah. Shishi. Porta maglagaw, mamahaw. Mamahaw. Ni hao. Yan. Dirita mamahaw. Nung isa. Ganjo pilian. Na mga expert sa cooking, oh. Morning. Meow. Soup di ka? Okay. Sige. Okay, sir. Beef. Ano pa din mo? Wala na ka na. Wala. Sila doon. Meow. Uy. Meow. Sekian lang gurungan tu kan banyak. Gini. Tawa pala. Iya gini. Iya gini. Balaan mo gini nga wala gahaboy tadlong, ha? Iya. Putang. Di mo putang di mo. Evidence. Evidence. Ay, good yan. Ah, be, compare? Lain ang. Be, ito pong. Okay, lain niya ang punta. Okay, so sorry, my bad. Ginaccuse ta ka. No, thank you. Judgmental sa ako. Yes. Sorry. Sorry na. Ato na ginaluto na ang pamahaw. Obo aperte. Gitsa. The wok experts. Meow meow. Pinoy ya. Shrimp. Chai. Wala ni mo. Shrimp. Ubos gid. Ubos gid. Umbok na ta. Sisi. Busy sila. Starbucks ta? Oh, sige go. Ang ganito sa mga eskinita. Where? Tulok din. Stand straight. Book na ta? Padintagan ni? Ay, cash payments are not available in this city yet. This. Oh my God. Oh, automatic. Naka-ano kami Roaming. Pins. Check pa na yung payment options. Ba't kami grab? You speak English, sir? A little. Yeah. A little. Okay. That's nice. This is the Twin Star. Yes. They will integration the high-speed train and MRT also. Oh, is this a story? Yes. Okay. From Taiwan start to the electronic product. So this is where they made all the software. Send direction. Okay. Yes. This direction. Okay. Yes. It's for most software. We call Nantang and the Neihu Science Park area. Oh.
and say Taiwan is a base, another side, right? Ximending is west, here is east. If he say, I don't want, so the road. Hello guys. We just got here. Hello Mina. Are you excited? Woo! Taipei Station. Go back to the Philippines, okay? Just cancel yung QR code. Scan na ba kayo? Di ba? Oh my God. Hello. Hello naman. Naglabas daw tayo. Sabi ni Mina. Graded. Upgrade tayo to. Ang mga sa libre. Bakit ganyan? Ano yung puso ko nalaglag? Nalaglag ang puso ko. Ano ka ba? Babayaran ko na lang. Hindi ka na. Kaya mo yan. Ito ang lakas ng mga bata. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi, kasi mag-upgrade tayo. Akala niyo tuwang-tuwa siya kasi libre yung upgrade. Ito pa yung upgrade. Bakit? Kasi... Kaya mo yan. Dali ka na. Hindi mo daw... Gusto mo mag-regular? Mag-isa ka. Okay lang yan. Kaya ka pala sa ganisa ka doon. Kaya ka pala nag-skirt. Mas malala yun. Yan pala yung purpose. Kitang-kita ng mga tao. Kaya pala yun. Naka-short. Dalawa naman yung shorts ko. O, dalawa kayo. Kasi alam eh. Ano yung muna si Mina? Hi! Kaya pala tuloy ko rin ano. Bombi! Two. Talaga. Okay, thank you. Thank you. Press down one way. Okay. Okay. Bye, please go. Hey, thank you, Sasha. It's regular. Pang ganyanan. Sin. Are you ready? Are you ready? Bye guys. Bye guys. Alright. Yay. Okay. Come here. Okay. Dito, dito. 진짜 좋은데? 그러네. Okay. 그렇지.
just 좋다. 멀미나. hanggang 무서운데? 아 그래 봐봐. 그럼 사진 찍어야 될 거 아니야? 다리 hanggang 뻗어. 진짜 안 나와? 무서워 진짜. 생각보면 아까. 만든 건 사진이야. 좀 무서운데 생각보다. 여기 밑에 이거 바람 어디서 계속 Di makalado ka. 여기 열려 있거든. 바닥에 들어오니? 위에 열려 있어. 안 돼? 또 안 돼? So smooth, actually. 참 사진 중에 제일 알이 많다. 정수리도. 오, 야, 기계가 무서워. 오, 귀여워, 나 무서워. 근데 옛날에 찌른 곳 한 번 덜컹거리는 얘기가 있거든. 아, 나 뭔지 알아. 알지? 찌른. So cold up here. 춥다. 바람 보소. 내려갈 때 네가 무조건 안 해. 아니, 나 멀미 좀 줬나? Ano ka dikit mo? Joel, hindi ka nila dikit. Joel. 딱지 먹고 오기 잘해. Kasi dyan. 아 진짜 저쪽이 그래도 좋다. Gusto ko nila. 안 추워. 진짜 무서워. 내가 들어볼까? 추워. 그 우리 날씨 좋은 날 오긴 하는 것 같아. 이게 햇빛이 없어서 그렇지. 엄청 나왔대. Ang ano? 엄청 나가지고 동물은 덜컹하니? Ano ba yan dyan? 아니야? 살짝 흘러줄까? 근데 이 정도면 안 하는 거야. 그렇긴 해. 다 왔나? 아니, 여기 한번 정거장. 여기 강의가 항공이야? 아니 여기가 나무. Oh, this is just it looks like a checkpoint. 쉬어가지고 많이 들어가. 왜냐? Ah, si Joel lang to ganun isang. 너 뒤로 가서 왜 이렇게 바꿔줄까? 나머지 안 나왔는데. 내가 나. Nanayo ka pala. Kalayo ba yun? 처음 치지 말지. Wala tao. 안 보여? Fresh air. 뭐 이거 알겠지? 아, 그냥 미리 있는 거지 뭐냐. 그게 쉽지 않아. 얘 바닥 비자 안 무섭대야. 별거 없네. 그냥 좀 겁이 없어가지고. Anyway, pag kumihan dito. Sabi. 나 이거 너무 싫어. 나 내려가는 게 제일 싫다. 올라가는 게 싫어. 이거 여기가 제일 싫다. 저 괜찮은데? 잘 만들었어. May city, pero mas mabawal yun ako. 나무가 많아가지고 높이 가는 거 아니야? 그지? 여기 정류장인가? 응. Baby, That's okay. Right here? Okay, this is South Station. Ay, oo. Oo. Let's go.
Excuse me. Thank you. Sese. Alright, thank you. Hi! How's your experience? Sayang nga eh. Sayang nga eh. Sana sila na lang pala kasama. Kaya nga lang apat na rin naman sila. May picture si Kat sa'yo, diba? Kung tatlo siguro. Ano na tiya sa may pinakababaw pag idya? Ano? Balik tayo. Kamusta? Wow, yun na yun. Okay lang siya. How's the ride? How is it? Sarap, diba? What's in there? So, okay ka na? Okay naman. Wow! Isang tili lang.